प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और शाज़िया अनवर चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर शबीर साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, आपको लगता है कि ये देजा वू जैसी कैफियत है कि पहले भी ऐसा हुआ था, इल्ज़ामात लगे थे कि अटैक ये हमारे लिए ख़तरा है और हमें लग रहा है कि मुस्तक़बिल में हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, जिसमें इराक़ का जिक्र था, 8 माह पहले भी ईरान की जंग थी और दोबारा वही सिचुएशन है, ये वही है, असेसमेंट है और असेसमेंट की बुनियाद पर जंग छेड़ दी गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखें जो मकासद हैं इस वक्त और जो डोनाल्ड ट्रंप बयान करते रहे हैं, उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी का ये एक अहम हिस्सा रहा है कि वो डिसेप्टिव पॉलिसी जो है, डिसेप्शन की बात करते हैं। जब पहले उन्होंने हमला किया था ईरान पे और जब उनसे सवाल किया गया कि आप ये हमला कब करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते मैं लूँगा अभी, लेकिन 2 दिन के बाद हमला कर दिया था। इसके बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ 10 दिन की बात की थी, लेकिन जो उनके नज़दीक जो मकासद हैं वो बयान कर चुके हैं। और जब ये मामला ओमान में ये चल रहे थे नेगोशिएशंस के, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, यूरेनियम की जो अफसोदगी है उसके हवाले से, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान की उसके हवाले से, और फिर खुसूसन देखें ये जो अब हुआ है ना, ये रजीम चेंज जो है, जो कि ये कोई नई बात नहीं है। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा 50s में मुसद्दिक की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको बदला था और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम की थी, और वो जो बादशाह जिसको हम कहते हैं रज़ा शाह जो पहलवी थे, तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपने जो मकासद हैं जंग के और हमले के वो छुपाए नहीं है कि वो यहाँ क्या करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हमें शायद ये दिखाई दे कि वो ईरान को बहुत वीक कर देंगे या ईरान की जो फ़ौजी सलाहियत है उसको। अब इस खित्ते में एक तवाज़ुन भी रखना होता है। तवाज़ुन ये रखना होता है कि जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो अमरीकी शराइत पे, या जो अमरीका मिडल ईस्ट में जो प्लान रखता है खुसूसन इसराइल के हवाले से, और जो स्ट्रेटेजिक अपने उसके मफादात हैं, वहाँ ईरान को एक मुकम्मल तौर पर क्रिपल करना क्या उनकी हिकमत अमली है कि नहीं है, या सिर्फ रजीम चेंज करने के बाद जो उनके ज़हन में है कि जैसे 3 हफ्ते पहले वहाँ पे मुजाहिरीन ने रजीम चेंज की बात की और लोग शहरों में बाहर निकले थे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ये जो अपने अहदाफ हैं ये वो तो बयान कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उसके लिए जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, ये स्ट्राइक्स ज़ाहिर है अभी तो उस नौयत की हैं कि ईरान अगर दीगर ममालिक पे हमले करना चाहे या इसराइल को, या जो रिटेलिएशन है ईरान की तरफ से, अभी तो ये हमले इस नौयत के होंगे कि जिसमें ईरान की उस सलाहियत को क्रिपल किया जाएगा कि ईरान फौरी तौर पर जो डैमेज है इसराइल को खुसूसन और जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं या उनकी फोर्सेस हैं, लेकिन ये कहना कि उनके जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरह से वाज़ेह हैं, उसको वो बयान करते रहे अपनी इस पॉलिसी को, और वो पॉलिसी को ही लेकर चल रहे हैं। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन शाज़िया अनवर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से जानूँ। शाज़िया साहब, आपको लगता है कि ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया, पॉइंट्स बताए गए, बार बार बताए गए कि डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, और आज भी वही बयान उनका आया कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल जो नज़र आता है, जो एक अरसे से ख्वाहिश भी रही है और शायद अब लगता भी है कि ईरान शायद माजी की निस्बत एक कमज़ोर पोजीशन पर हो पिछले एहतजाज के बाद, कि रजीम चेंज के ऑप्शन पर बहुत गौर किया जाता है। आपको लगता है कि वो अल्टीमेट गोल अचीव कर पाएगा अमेरिका या इसराइल इन अटैक्स में? अमेरिका का पिछले रेवोल्यूशन के बाद से, पिछले 60-70 साल से उनका यही है कि उनको एक फेवरेबल यहाँ पे रजीम चाहिए जो कि उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चले, ताकि वो जितने रिसोर्सेज हैं उनको जिस तरह से लेना चाहते हैं वो ले लें। अब वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि ईरान जो है वो कितना इस वक्त जो है वो कंसोलिडेट है। जहाँ तक हमें वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया कि जी वहाँ पे बड़ी अपोजिशन है और बड़े लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में बाहर निकले हैं, तो वो सारे का सारा जो है, अगर आप ईरान का मीडिया फॉलो करें या इम्पार्शल मीडिया फॉलो करें, तो वो सारा फेक है। वो सारे के सारे स्लीपर सेल थे, और ये ईरान की सबसे बड़ी कमज़ोरी और मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि उनका जो इंटेलिजेंस का जो है मसला, लूप होल, वो हमेशा जो है वो सामने आता है। वो 12 डे वॉर में भी आया, ये उससे पहले भी आया, फिर इन रॉयट्स के टाइम पे भी आया, कि वहाँ पे जो वेस्ट के स्लीपर सेल्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और वहाँ पे वो 40,000 से ज़्यादा जो है स्टारलिंक के टर्मिनल जो हैं वो स्मगल करने में कामयाब हो गए। वहाँ से वो जंगेज़ोर कॉरिडोर की तरफ से, आर्मीनिया की तरफ से अंदर से
جو مجاہد الخلق ہیں جن کو سربیا میں تیار کیا جا رہا تھا وہ اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو پھر وہ جو ایک جائز پروٹیسٹ تھا جو کہ مرچنٹس کر رہے تھے کہ جی ڈالر جو ہے ہمیں آپ کیش میں دیں, آپ نے کیوں یہ پابندی لگائی ہے کہ ہمیں ڈالر جو پہلے کی طرح کیش میں ملتے تھے وہ اب نہیں ملیں گے. تو ان کے ساتھ پھر مل گئے وہ لوگ جو کہ ان آرگینکلی ان پروٹیسٹ کا حصہ بنے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں جن کو اسکاٹ بیسنٹ نے اوپنلی پھر کہا بھی, اور بہت سے اور لوگوں نے کہا کانگریس کے, کہ وہ ہمارے تھے, اور ایون ایرانی ریال کی قیمت کو بھی ہم نے ہی ڈاؤن کیا ہوا تھا, تو یہ سارا ہمارا پلان تھا. لیکن اس کے 2 دن بعد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جو ہے ریولوشن کی اینیورسری کے ٹائم پہ پرو ایرانین گورنمنٹ باہر نکلے, وہ ویسٹرن میڈیا نہیں دکھاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی پالیسی ہے کہ وہاں پہ جی 90% جو ہیں وہ اس وقت کا جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ہیں. یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے, اور یہ ساری کی ساری سٹینڈ کر رہی ہے کہ ایران کے 3 طرف سے, یعنی زنگ زور کوریڈور کی طرف سے, پھر خوزستان اور کردستان اور پھر سستان بلوچستان کے یہ سارے جو سیپریٹسٹ پلس وہاں پہ جو سلیپر سیل ہیں اور پیڈ جو رینٹے ٹیررسٹ ہیں وہ جتنے انفلٹریٹ کر چکے ہیں, تو ایریل سٹرائک کے بعد وہ کتنے قابل عمل ہیں اور ان سے کتنا کام لیا جا سکتا ہے. تو ایک ملٹی لیئر قسم کی چیز چل رہی ہے جس میں ابھی فی الحال یہ کہنا کہ یہ چیز کس طرف جائے گی بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ شور ہے کہ یہ لمبی وار آف اٹریشن بنے گی, یہ جلدی ختم نہیں ہوگی, جو کہ آپ کو ویسٹرن میڈیا بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی لیکن یہ شوق کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے, یہ بڑا 10-12 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی دیر تک وار میں رہ سکتا ہے, کیونکہ اگر ادھر امریکہ اور اسرائیل ہیں تو وہ اتحادی بھی ہیں, اور ایران کتنی دیر تک اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اسی سب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچویشن کے حوالے سے کیسے ریڈ کرتے ہیں, جو کیپیسٹی ہے دونوں ممالک کے حوالے سے اور کمپیریزن کا کیا جائے خاص طور پر ایران کو دیکھتے ہوئے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی اس وقت تک کیا ہے, کتنے دن کی وار ہو سکتی ہے, اور کیا سرپرائز وہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے ایران کا لاسٹ ٹائم زیادہ سرپرائز ہوا تھا کیونکہ بالکل سرپرائز اٹیک تھا, کوئی تھریٹ نہیں آئی تھی پہلے. ابھی تو ان کو 1.5-2 مہینے کی وارننگ ملی ہے, اور پچھلی جنگ کی بھی ان کے پاس 6-7 مہینے کی وارننگ تھی, اور وہ بالکل سرپرائز تھا. اس میں ایئر ڈیفنس انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا تھا, جیم کر دیے تھے, ان کی میزائل بیٹریز کو ٹائم کرنے کا یا پوزیشن کرنے کا وقت نہیں ملا تھا. لیکن اس دفعہ ایران نے ہائیڈنگ بھی بہتر کی ہوئی ہے, کنسیلمنٹ بہتر کی ہوئی ہے, اپنے الیکٹرانک سگنلز کو کافی چھپانے کی کوشش کی ہے. جو ہٹ بیک کرنے کے لیے انہوں نے سرفیس ٹو ایئر میزائل جو خریدے ہیں چائنا سے, خاص طور پر پاسبلی خبر ہے HQ-9B جو بہت پاورفل میزائل ہے. دوسرا انہوں نے S-300 میزائل جو سرفیس ٹو ایئر ہیں وہ رشیا سے میں نے سنا ہے کہ ڈیلیور ہو گئے ہیں ان کو. ہزاروں کی تعداد میں ان کے ڈرونز کا ارسنل ہے جو بہت خطرناک ہو سکتا ہے, خاص طور پر اگر انہیں ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کوئی اٹیمپٹ کرنی پڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈسٹرائے کر لیں گے, لیکن کوشش کرنا, اور اگر یہ ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تھرو میزائلز یا ڈرونز یا سب مرینز کے ذریعے, تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی امریکہ کے.